Aku naik
Sanggeri dohon Tuhan menitelok jihimani. Amai Tuhan Allah taman kami alam surga, dalam anak jika Tuhan Yesus Kristus. Kalau maju mahakika jihimani Tuhan. Abin atang na jaka na kalau sang basa dahum dalam surat ka. Alang maangati, alang geri urip man kami. Hati urip alang paan alang teha surga. Kalau me baraso kenap abin mandaho ati na Kristus alang laki pengurip kami, din Tuhan kami. Jihmani kalau sebayang ja ika alang pakai panyinka, aku ilang sanggeri dahum mani. Ngapnu te bula maangka Tuhan, nganyu te bula maangka. Jalim dahaw alang sang anusang bara dahum mati Tuhan, maha majuika dahin dalo harik do tamakinak hihi alang klanghi palahu ala sayu ala berkataya man dahum alang kanan urip man kami dawan ni. Kalau baraso kenap dalam arahan Tuhan kalau Yesus Kristus kalau sembayang. Amin. Baraso kenap man kalau alang geri telo mayak telo dalam dahun dalam nyanyi jihmani dahin telo sang basa dalam surat Tuhan dalam kuri-kuri jo lang sang agri man telo jihmani. Telo sang nyinang manji Korintus tulang 22 alang lasan pang telo jihmani. Ji Korintus tulan manun ham amte ni. Kahesiar itu, teu ke type tinan dia melakna hurik. Sipan ku metai na. Alam ji Korintus tulang 22 jo 22 atang jo 24 lang lana tinan hati ya. Ja, Ji Korintus lan 22 menjo 22 atang 24. Abin awi jamtuk batung kelunan ji tua bi kahum kelawena. Lim kelawai te batung ati lan pihak kahum bi ji tua batung na nunan pa Kristus. Nunan pa Kristus lahu 23. Awin alam ji belua itam lim uhduh jadi ji batung tua. Daha Yahudi nurai pada Yunani. Daha alang dipen nurai pada alang lesah. Itam lim udui teji belua. Hati teji belua tua. 24. Awin batung ti barang haji kelawai tua bi kahum. Halang awin batung hati barang haji kelawai tua bi kahum. Nunana surat Tuhan alang antelo basa jihmani hati dalam Ji Korintus tulan 22 atang 10 telok alang lasan pang telok dalam surat Tuhan jihmani. Dalam surat Tuhan alang telok basa ni habara marung tuk ji batung kahum kelawai. Alang atoh nak loh. Menampayan Paulus baratok ani telo pelamana telah hituk tegu suntana ni lega kalam sala. Tegu Adam dan Hawa na sala amnyo tabara Tuhan ha kebun Eden. Tegu Tuhan nyelong dawa. Tegu dawa lega kalam salanan masap na usun tanani cemari kun dah adi dawa apalahu te dalam salah usun tanani palahu tajiak abin tawit cemari abin tawit tasana tegu dawa amnyo dan Tuhan tegu dawa lega kalam salanan telodang basa surat Tuhan tinan dalam ji dalam aring kelesing mentulan ji tang tulan telok
habara marung tuk Tuhan nyelung Adam din Hawa manuhanan dawa lega kalam sala dahin dawa pelahuan malaikat Tuhan nyulap man kebun Eden ja dawa am jelang te kayo alang te bua alang jam dahin alang katati lahu ja dawa am te jelang tiha. Awi telo nyinang lahu alam surat Tuhan te alam Yohanes tulan telo 26. Abin kelunan ulega kalam sala. Abin itam sala. Petat nitam sini tam dang pejidin Tuhan laan sini tam dang murib dina laan. Bi talam tuk da ulega kalam salanan Tuhan pelahu pelam mana pelalau na ji tuk ji perancangan kurin dah ade ngawana pengurip hitam ngawana pengurip kelunan lang ulega. Awi dahuna alam Yohanes tulan telo 26 manan alang kuma awing kelalau nyalam awin Allah kelalau nyalam kelunan tu suntana ani ihana iha maok anak jina ati jahihi alang iyo teha nusid ha tasa bidha alawrip paan alang sayu jauh lang hituk tam alang antam hituk paan lang kitan tampaan Yohanes tulan telok 26 ani na jituk perancangan aya plan aya Tuhan plan pemulihan ngabana pengurip hitam kelunan lang ulegak dalam sala jatam dang alawrip dang melok dihina Wing kahum pagaya-gaya barik tuk jam-jam marung sebayang marung kelunan lang te suntanan ni pa dap balay pakai ritual di balay lang dakaya tiha usiha surat Tuhan lang hamak kinah dah barik-barik alang anda tabah barik-barik lang pikin ati lang anda jadi ritual lang anda nati bisurat Tuhan bara alam Yohanes tulan teloan ni ani perancangan aya pemulihan aya alangan Tuhan na ngaban itam dang alawrip hati alam Yohanes tulan telo halam Allah tetam ngaban na pokori pitam dalam halaman ni mang te jilaong tay melak dalam halam Tuhan tercicer gurin dah ade te dahun dalok kelunan aya teguh dah maok bakut kuman-kuman nandi balay anilaw na ran halim jangan ada yang tercicer kan dah kunan aya ati lan nunan kekenap Tuhan lo siha ngenap jilaong tay melak te perancangan pemulihan nang ngawanam urip menitaman ni hati ngawan tamdang ala urip alang dang pokorip itam lim nunan teguh itang melegak alam sala ihati Tuhan naji tuk ngawan pokorip itam dahun jidoh joan di Citista jidoh man Amerika doh ni ay kalau ngenap Google inang arana te ihaji kelunan loya alang nundi outspoken gundah dia alang tula atau dahuna alang mempertahankan kejujuran tenang alang mempertahankan damai dana dahin alang mempertahankan jaklunan piahlim equality sama rata site keturunan site keturunan biu site bumi putra 1 site bumi putra 2 site bumi putra telok joan di cista ni hangenap dah piahlim hak dah dalam daleh jadi jidah ni iha ha kumanu ni ji statement nalang ngabana tulalan dahuna nuni dahuna kelunan kaya salat dah haman dah mepah tegan mepah min manuh kelunan alang miskin kelunan kaya lihai dah sidah haman mepah amin awi jam kelunan alang hume awi kelunan kaya anang kita mijad kena mepah amin bi kelunan alang hume lang mepah amin jadi ha kuma kelunan alang kaya ati nusiha pakar mepah amin man uji kelunan alang hume nanjit dahun na. Alang kedua dahun na. Kelunan alang bau sekolah. Kelunan alang bau sekolah. Nusiha aman
mayo mesup basong seluan na man uji kelunana lang amte sekolah. Ya. Kelunana lang bawa sekolah ni usia hanuno haman, mena usia haman mayo ketanun na, mayo basong seluan na man uji kelunana lang amte sekolah. Nan, alang ketelo dahun na kumano ni kelunan profesional, kelunana lang te hadibau, kuna lang hadibau. Hati nusia jam ngalek tanah man uji kelunana lang ambaw sekolah. Kuna lang bawa sekolah ni profesional ni kurang pakar nak ngalek tanah man uji kelunana lang ambaw sekolah kena. Ni kelunana lang hadibau kade, penalang hipun hadibau usia haman ngalek tanah. Usia haman nyakun kebun na man uji kelunana lang kulit kena. Alang kepat dahun na kelunaan klerik hati pendeta pasta reverend ani lang kelunaan termasuk golongan klerik ani. Usia haman matainya kelita na man uji kelunaan mekanik kena. Arti dah ani kanun. Arti katuk atau katah na ni. Ihana itam kelunaan ilau lengap tamlim. Usi telok dang murib dap telok hipun lengap. Telok hipun bakeh ngawan telok. Ja telok tai halum lim tetuk na. Telok ilau lengap telok. Hawan telok lengap telok, bakeh telok lengap telok, dah hamin telok lengap telok, anak telok, sau telok lengap telok limanan. Dalam katuk anilahu jai tam haman ngeliwa kenap. Mina kelunan lang kaya ani kuma. Nusi kuy gunah kelunan alang mapah kena. Bi gunah lo kaya kelunan lang mapah minati avin kelunan lang home ati haduin lang anak-anak. Artina tini kelunan lang kaya pelengap dehin kelunan lang home. Kelunan lang bawa sekolah, pelengap dehin kelunan lang ambaw sekolah. Kelunan lang pun hadibau, pelengap dehin kelunan lang kulit. Ay telok nyinang dahalang na hadui buruh kasar lang hamiri ni kadang tek bos na. Tek lang hipun kontrak ati. Nusiha dang na hadui tidap. Awi am tek alang kulit na. Awi am tek alang nyadui. Mereka awi jam kelunan klerik ani pendeta ani lahu. Usia haman namai kelita nama uji mekanik alang haman namai kelita. Jadi artinya telok lengap telok ilo lengap telok. Telok perlu ji denji. Ani lang katuk tihanan ja telok haman ngeliwa kenap kerendahan hati. Teji long long lan kan ni atau long kisok. Tek kelunan lam daleh ni din tek kelunan ha hudik alam kampung. Pedong-pedong pa kelunan lam daleh ni belaga dah pedong. Haman dah. Haman dah re. Tai ni ha hudik. Uma dah ngawan dang kelitati di pani hate uma di pare hate. Jadi harukna dah lawat keluna lang na madipare lang na atang mendaleh ti te pala maru. Ba laki lang alam daleh ni kuma dahaw maru ni tidak pandai teknologi, tidak pandai psikologi, tidak pandai sosiologi. Keluna kampung kuma nak logi ni. Teknologi guna te pok dah mana jabatan na teknologi na jabatan ti. Ba lawat na dalo ngayanan kaham dalo kaham bi kalau ndale nu si hama nyatung lenyan ni ha tulung masih kuy kena nya oi ne kalau kampung depana pakai swimologi kena amane ha swimologi tu nyatung jadi usi telot sang belaga sang bau nu ni abin telot murip ji dihinte hang ji hinji. Jadi anak join di sistane bara marung tok itam hipun lengap tam tela murip ani. Abin teguh tak melega kalam salah apa? Telo ilo lengap telo, alang pokorip telo, lengap telo alang pokorip telo ana Tuhan telo Yesus Kristus alang dang lengap telo gri telo palaurip. Jadi jika tu kalang sayu. Tema lang agreement telo jihmani ya na Tuhan tam nyalam lim. Tuhan tam ni nyalam lim. Awi lam daun English nan God love adverbs. Adverbs nan kelunan A kelunan B
kunan hume, kunan kaya, kunan miskin, kunan alang te hadui, hingkulo na alang kuli, anan adverbs kurina ni, hati ha nyalam lim, alang telo bahasa alam J Korintus 22, 22 atang 14 tani di, anan tada halam, alang tam nyinang tada, ay lang dana nanan, Tuhan nyalam lim, Tuhan nyalam tam lim, abin ha nyalam itam na ha, naji tuk ngawan na pagurip itam long lega kalam sala. Talo nyenang Yesus mili lim. Te alam Tuhan nyalam tam lim ni, tulaman Tuhan Yesus alang una Allah. Tuhan Yesus mili lim. Ha mili lim ani abin ha nyalam. Awi teguh ha mili anak sekolah na. Anak sekolah na alang na mili ni, naiman lim-lim latar belakang kurindah ade kelunan murid tu suntana ni. Te alang ngejala, penjala. Te alang ala cukai. Te alang zelot. Te alang puboh legit. Te alang loya. Na alam menlim lapisan masyarakat alang jadi anak sekolah na. Dalam alang ngejala katawi jam Andreas, Petrus, Yohanes, Yakub. Dalam alang ngejalaanan. Awiha alam tuk tam ini halang na hadui lumaanan abin bedah itu dang ilo masih kena je lang daka hadui dah te alang ala sukai ni hana jam kelunan nya dipelitah jam Matius ya ala sukai haji anak sekolah na te kelunan zelot ani kelunan politik hing kelunan social aktivis jamakau dah pahu Yahudi man pelitah dah Romawi jagati alang zelot ani hana jam Simon ya Simon ngehang dalo te palang puboh ligit atau lang nakau ligit ay jam Yudas Iskariot te palang loya ataupun lematai kelunan ay jam Paulus dihente kuri-kuri laan. Jadi anan hadui dalo alang an Tuhan Yesus milih jadi anak sekolah na. Lan pakelunan lega kalam salah ni Tuhan haman pagurip itam. Ya, Tuhan haman pagurip itam. Yesus milih 5 anak sekolah na. Dalam pilih nati alang artina lan iha genap itam lim ala urip. Kato kalang telo nyinang marong tok Yesus milih ni. Hati hagri dua dunia ni nai peji. Dua dunia ni peji usite dah mina gri dua usun tanah ni peji. Kelunan kaya dang peji ni kelunan home te alam kinah tam te alam Tuhan Yesus Kristus. Te alam usun tanah ni ki aku kelunan kaya aku usia ngana peji ni kelunan home. Bita alam Tuhan kelunan kaya apa dang peji ni kelunan home. Kelunan bau hadui apa dang peji ni kelunan kulit. Lanan te alam sidang Tuhan, te alam umat Tuhan. Sakala pala mana usun tanah ni. Awi telo am teh hadui telo alang bau. Usi telo tang tay jalang jiklo na lang bau hadui nati. Si telo dang tay jalang. Te kuri-kuri dah classmate ko lang alam CEO ay alam pelitah la Malaysia ni. Usi te aku dang tay jalang te dah. Abin na nun. Abin dah aku mak dah pa abin dah pala mana dah ipun bau ha hadui lang bau. Bawi hate Tuhan lan dahin dah. Dang lah kita tabi dia. Nunan. Dahin lahu si te kunan Yahudi, si te kunan Yunani. Ya, si te kunan Yahudi, si te kunan Yohani. Kunan Yunani. Alam Yohanes tulan telo jo 16. Habara halam Tuhan. Awin Allah kalalau nyalam kelunan tu suntanani. Iha neha maok anak jina ati. Jahihi lang inah teha. Nusidha tasa bidaha ala urip analang sayu. Te alam urip alang Tuhan o kani. Daha kelunan Yahudi dang ala urip. Langin hatiha. Daha kelunan Yunani lang dang ala urip. Kelunan lang ang bangsa Yahudi lang Yunani nila tinilaho. Talo ani pa dang ala urip. Talo kunan lang hume. Kaya dang katalo ala urip laho. Talo kunan lang kaya. Dang katalo ala urip laho. Te alam asi Tuhan Yesus Kristus ani. Nah talo nyinang surat Tuhan laho.
Alang bara alam G Korintus 32 jo 22. G Korintus 32 jo 22 amar untuk halaman nila kani alang teguh Tuhan Yesus militam. Awin awi jam tuk batong G tua bi kelawai na bi kahum kelawai na. Lim kelawai te batong ati lan pihak kahum bi G tua batong na nunan pa Kristus laho. Usi Kristus bagi-bagi batong na manitam. Iha G tua, anak G na. Jadi, si te alan na lang habe. Si te alan boleh, si te alan bataobit, alan Tuhan Yesus dap alang dang ngabantam. Tala urip. Tini ha bara G Korintus 32, 22 ani di, ha bara Yesus G batong tua. Talo nyenang laan, talo nyenang alam G Korintus 33, joh G. Anan pejoh, joh anan loh kanan. G Korintus 33, joh G alang kumano ni iha aku tangaran dahin kuri-kuri naan dahon kelunan dahin dahon malaikat pa biha aku amte halam aku jadi awiji tabaw alang menging tua dahin awiji agung alang nyawan tua dahon na. Ani ha barang barong halam. Awi itak pa, awi telok pa, haman tengaran, tek kuri-kuri daho, termasuk daho bahasa lidah hati. Dahin dahon malaikat pa, biawi amte halam teka, awi amte halam te akui jadi awi jita bawa lang menging. Tabaw ita medak ni tenang kajau dahon na. Bi kelunan ala haman medak tabaw tung-tung tua dahon na. Durai ka agung laho, agung ngabantam pagan, ngabantam nyivan. Dahalang haman medak agung uti kajau dahon na. Bi keluna lam haman medak agung uti sebarang tu dahon na, tung-tung tu dahon na. Nunan, keluna lam haman te tu uti nunana ay agung alang nyawan tu ha. Ay tabaw lang menging tu alang amte juju dahon na. Awin halamati amte. Telo nyenang lam G Korintus tu lanji jah telo lahu alang kumano ni. Iha akui maok lim ketanuk jamakan dah alang hume. Iha akui maok batong kui anda pahun. Biha akui amte melo alam halam. Jipa amte bang nak manakui. Nah jarun ini. Kahum kui nang gaban. Kahum gaban kelunan tetay maok barang anda kuman. Tay maok atang hino-hino ti. Biha akui Arab kelunan lang na hadir ni hipun halam lang mantuhan. Mangha amte halam naman Tuhan. Awi amte halam naman Tuhan, lampi ham okan ni, usi te bang na kan surat Tuhan, atang ikam ok batong ka andha pahon palaho, awi amte halam ati usi te bang na. Ani katok halam. Awin halam lang ang Tuhan Yesus bara, tuguh mili telo. Nunan laho alam G Korintus 33 jah 33. G Korintus 33 jah 33 alang kumano ni. Kray ni na kray ni na kina dahin takyang dahin halam te telo to ni kina takyang dahin halam bialam ketlo to kati alang kalalo da kaya iha na halam mano kina takyang dahin mano kina dahin takyang halam ati lang lebih da kaya kan G Korintus 33 ni abinanan telo nyenang halaman ni halang ngepah alang ngepah hitam alang ngepah ko dahin diare, dahin jati, alang ngepah ko dahin ngau, dahin uyo, alang ngepah ko dahin uyang, alang ngepah ko dahin hihilang manhang telo, alang ngepah ko dahin waibika, alang ngepah ko dahin hakon nanaya ka, halamati. Nunan pa, haud laong telo laho. Yesus milih binhanyalam. Usiha milih keluna lang jala ato ha. Binyalam pa ko na lang ala sukay. Binyalam pa ko na lang puboligit. Nya lampi kelunan lang zelot anilho alang tukang alam politik jagatilho nya lama nya lampi kelunan lang loya dalam tu kan ni hamili lim awin hak nyalam Tuhan nyalam hitam lim alang kedua alam Tuhan nyalam hitam lim ni ji batong halam Kristus ji ke batong tam yang te halam Kristus di hati alam G Korintus tulan 2:26. G
Ji Korintus tulan 2:26 tetinan hika lang jam kenap Tuhan alang ihadang katuk hika lang jam kenap Tuhan atang iha dang katuk iha te tang natinan te telo jam kenap Tuhan ya atang telo dang katuk iha usi telo te atang te kenap Tuhan bita manihna hipun kenap Kristus. Nah, ita manihna hipun kenap Kristus. Kan surat Tuhan tinan. Ihati jila ke alang haman dalam surat Tuhan ya na tafsiran ni. Kanun artina hipun kenap Kristus ani. Kurin Matthew Henry alam tafsirana ihati kumano ni. Hati hipun kenap Kristus hati. Kelunan lang hipun kenap Kristus hati. Ihadang hipun kenap Kristus hati awihangyo batung kelunan duniawi ini. Pejoh dahawanan. Kanya tua kelunan lang hipun kenap Kristus. Arti dalam dahawanan. Awi ka sengenap hipun kenap Kristus di sang jam kenap Tuhan Allah hati. Awi ka ngyo kenap batung usun tanah ni usi kata datang na. Usi kata ngerti na. Usi kadang alana. Awi kang iyo kenap batung kelunan ng usun tanah ni. Awi ha kelunan duniawi. Usi hatang iyo na. Usi hati datang na. Iha ka kalau pete-pete dalam dia. Awin ak ukuli na insuran ko di pa. Kahum ka kami pasta niya lang palamana barang insuran niya. Siku kumba insuran ni Jack. Teka lang sayu. Teka lang masam-masam. Insuran lah kala ni kita Excel Life 5 duman 50 ligit ji bulan ak bayar na 65 duman setia ko bayar na atang pa 45 duman baka ay insuran nan asan polisi dah tabah 4 duman laan abi na nun sin ka sukup ko dah pulupitan duman ko bayar na pulupitan duman di sampai ko hala sin guli sak na ni barake whole life ni pa duman 2050 saya uri kadang alana artina jatuh jiumun ko aduh kat barangan ni bidhaan bara lang lana life insurance nanan mananak ta alang murip teguh tak matay uri hadang alana bi aku pelemana to kanang pelaho teguh tak matay na dahanak ta lang sang puboh na hawan ta lang sang puboh na mang pesurati tay am tenang boleh dah insurance ko ma salah ni. Lihat usia ini cukup. Jadi pokok-pokok ni ketok kalau li ke 5,000 ka interest dalam kuri-kuri rumah nan. Sukun ku lan uli. Nan. Ya jila ke bakeh ku bara. Anan pa pasta dah baranan, dah barang yo cara duniawi nan dah bareka. Ka macam-macam gaya nanan kada. Nai ku pelamana lan ka. Nan nunay kalam Tuhan ni lahu. Awitam ngiyo batung kelunan, awitam ngiyo cara duniawi, usitam tatang Tuhan, usitam tatang kenap Tuhan. Awinanan kan Matthew Henry lahu, sayulana manitam kelunan Kristen, awinitam jam kenap Tuhan. Talo jam Tuhan, talo ang hipun Tuhan Yesus Kristus ni, talo alang jam kenap Tuhan, talo alang dang nasan kenap na. Kelunan pasok ulah pa, ang amte Yesus Kristus di, ya pakai uge kelunan suntanata. Sayulan mentaloan ni. Puji Tuhan mentelo awina nun. Te uge suntana alang Tuhan ok te mentelo. Te poge alang an blua maang ok mentelo. Lalau men keluna alang menbeh suntana. Atang menhang ko ng Kristen ni te alang an Tuhan ok nabuat. Ay jam nabi ni ok nabuat kanun lang sang jadi, kanun lang sang awan na mangan. Anan marong tok jibatong halam Kristus alang nyalam itam. Hati itam mesti hipun kenap Kristus. Kenap Allah. Ay jam alam Ji Korintus tulan 2:26 manan. Nah lang manoh ni hati jai tamilau kelunan alang hawang loh. Te alam halam Tuhan ani usiha nyalam itam tua, usiha nyalam aku tua, usiha nyalam ika tua. Halam ani ni atang ika jaka hipun urip. Dalam urip alang im cangayan ati jai ka te bara halamati magkaroon lang hawang. Artina itam terus menerus taksi jadi taksi Tuhan.
Jaya tamilo kelunan alang hawang loh ni alang ampean jam Tuhan. Te kadha jitang tini te kadha nay jam Kristus abin telo aniha. Nah, jitang alang bahat man batung telo. Man batung kuy. Te kelunan nganap nay jam Tuhan abin taksi kuya abin urip kuya. Nunan. Kata na awi kuy naji kata ni tepat kata tini. Awi ka gak puluwat kelunan. Awi ka gak puluwat kelunan. Te kika sang pejoh loh. Sang ilaw ka lang sayo. Ay matin luta dunia. Matin luta dunia lang ha Amerika menunai ha alang lawan lalan. Ja kelunan pitom di kana putih piah sama rata alam Amerika. Atang dhanimak ha. Dan alam dah gak puluwat kelunan ni pejoh paan matin luta. Atang karai ni piah na dah ha Amerika ti. Kuna pitom di kana putih awin tawit hadui matin luta dunia. Kuna lang jam Tuhan. Dah halang pitom 30 watt, gak kate bi pejoh paan ha nalang sayu. Nurekan Nelson Mandela lang ha South America lah ni South Africa. Dah dang piah karai ni. Kuna pitom di kuna putih piah melok. Piah hadui dah halang pelita. Dang melok pejite meja di kuman. Ana nalang hadui ayak kelunan lang pejoh nalang sayu. Ai batung telok kelunan ni gak 10 watt kelunan. Tak ketelok sang nyulai, tak ketelok sang hipun kenap jiak. Telok ilau kenap alang sayu, abin telok kenap geriha pala Tuhan Yesus Kristus. Nah, tak pejit tinil ho. Ai belek kelita maring. Ai telok dang belek kelita maring. Nuna pula mana telok te Mahatma Gandhi lo. Usi te kelita na besikau na pam te pano kodak. Kuri-kuri sunga wana pano. Oh, sang belek kuji kelita maring ke. Sang perlu lalan kan nilo minadang tak kumak nuti ke ya am nuno perlu ke si ketaran dang aku pakai motosikal kure dang aku pakai jikelita okure oke nang tuana Mahatma Gandhi pa japan aku dak japah jadi jikuluna lang tula kuda lang haman masih kelurahan dari India menuna lahu am haman pidah Amaman pidah ni jadi taksi teloloh kan ni. Mang telok sang kuma-kuma amdang an pidah. Te balai kelunan paburih tu ampel tu dang pidah. Tanah netuk nutih tulan. Boleh nak kena kelunan te. Itelok awi telok amaman papidah pedong. Tai kalau panau ha utara Thailand menuna itu go kalau te titi. Najit timban Kuala Lumpur, man bandar. Tai ku pergi dah hindalok. Tapi kalau mau unjing ngalang ngeleh jing ngalang matai kelita kalau bahaya lalan abis bong ngalang tim ha utara Thailand. Tak jila ke kina kayak sila bintu sebut nore bin minat dapsi jurip telok din dah apa. Kuak bungat. Kuak bungat ore. Nuni dah di nore dah di. Si kalau hi kena. Toy lan kui. Abin dah English apa dah Thailand ni dah kati. Artinya kui na bungat ati. Pia am kelunan jam Tuhan. Lalu alek jam mungat nak. Manuhan na bari kanan. Usiku genap nunok telefon halaan. Hutai ku HKL usiku genap kontak ha. Baka bayani di. Abin hak kelunan am haman pedah am tahan nutilo. Gak stroke ha atang kerai ni. Boleh jadi ay telok hipun kenapa lang jak ni ha. Akibat teori batung. Telok gak stroke laki ni kerai ni. Masih aku ha aktang bakai ulang habe. Non aja ready aku ha. Ayo gak stroke na didu tek melok tamin kena. Bida aku rep nama aku. Bi kunyenang ha bunga tanana atak bunga ala bi amdang pidah ke lasu daw hoti pa abin kelita kalau tai am sayu. Mina noh telo lekoh pedong nah doi. Mina noh telo lekoh pedong nah doi. Ihati tejila ke lang ha India menon aja ki doktor Fulbright rana. Nyadu di dah kelunan alang gak prah kusta de. Usia sang melak nan malam peleka loka ke loka ataha haman mepang keratat teu mana. Nah tanah telok pelamana lekoh pedong teh hadui telok ni nunona dah alang mau gorip dah man dah India alang teh perhati. Ai jam Dr. Fulbright. Winanan
Telo nyinang marong tok katok ani ha. Tugu itam ilaw lang hawang. Telo natang ni. Awi kenap Kristus te alam telo. Awi kenap Kristus ti am te alam telo. Si te beluat maangat te dalam telo. Awi jam ji agung alang menging tua alang nyawan tua. Awin beluan tam alangan Tuhan o kitama ni namay kenap tam. Manlim to kanipa telo dang papida, telo dang nangayat te hadi telo awin te kenap alang sayo ti lang nay manbulwa. Manbuluan bulwa alang ang Tuhan ok dalam tam. Awi bulwa ti am te dalam tam tusah tam na hadoy lang sayo ni. Dahin awin tabit te kenap Kristus dalam tam ni itam dang peji laho. Dang na telo nakatalang peji. Dang na telo nakatalang peji alang peji lang sayo. Awin te dahon surat Tuhan alam Yohanes tulan 15:26 laho lang kumano ni. Yohanes 15:26 nusiha kalau alang mili aku kan Tuhan Yesus. Aku lang mili kalau dahin penang kalau ja kalau tay nga buah. Ja buah kalau te paan. Ja nun paan kalau kahi te tamay alamaran ko aku pa maok naman kalau. Nunandahon na. Hati teguh telo ilaw kalau nalang am jam Tuhan. Hitok sauna kenap Yesus te alam telo. Kenap Yesus Kristus te alam telo. Jadi sabayang na telo laho kahi te tamay lang sa surga ti kanawi alam Yohanes 10:6. Kano na lang kalau kahi aku pa ihapas ang maok naman kalau kena. Ay telo kahi kalau na natin na jam Tuhan. Tuhan pa nyadui dalam kenap na. Aku manglan Tuhan nyadui dalam kenap na jam maok urip ti maniha. Nah, teguh telo pelemana Tuhan lang mili telo ni. Nuno telo jadi jitaksi ngawan telo na jituk alang tulaman kunanan hawang. Contoh na telo murip din hawan telo. Kano lang dang ang telo na. Laki doh kano lang tekap ang telo na. Kulo na lang piah nyadu din telo. Ya, kulo na lang piah nyadu din telo. Hinok ka nyadu lam pelita ka, lam company ka, adi kebun ka, ted halang nyadu beka, tanah ka putudak din dapaan si jadi. Ya kada ko balay kuma. Piah am kulunan jam Tuhan ha. Do migu to tes bayang, do satu atang do 6. Mate panok din ha kulunan lang nyadu din na. Anan usi ka sang danggri kulunan pala Tuhan. Abin taksi ang sayo te alam murip ka. Nan, murip kahin kulunan lang nyadu dahin. Kalabasiwan. Luya buruk kalabasiwan. Pedong pa tegutang basiwan no, basiwan. Usi ba tay kalah. Bi tegu telo tay mangala, telo tay tapaka, analang putula kenap telo kulunan ni dang liba kenap. Tegu ko peji di hindalo gereja puji Bukit Kanada, tegu kami meeting 5 gereja na no na di. Tek kuri-kurinaan bangsa, tek kina. Tek lun bawang, tek kayaan, tek hiwan, tek kenyah. Tek dah loya, tek dah profesional, tek dah jadi sel. Wak kami meeting pedong. Pakat piah panok. Tek peloya din kami luhu. Wak pakat di dehenji. Laki kina alang katare alang nun ko ditabi. Alang accountant. Wak da pete. Nyu ay pasta jaray. Dah accountant dap alang atuhan nyu hugam sindo kan pasta jaray. Pete lalan. Nanan. Bidha balay ni teguh besiwan na usidha munte makoh. Awi ka am te makoh nan tula usi kelunan na jelang teka. Pedong makoh ta. Haku jam jilake pelayan ini nak diloh. Besiwan lalan din jilake. Alang lana kenama aku jam aku tenang ke. Biha hating lalan lake nan. Akoh na kena ala sayu. Nan manan marung siwan. Frustrasi. Oh kate kenap. Jaka ni jaka covid ni. Natam frasku dahan natam teh hume kenap tam. Abi danan usi telo dang bara frustration telo na frustrasi to nan tek klonan. Nang ayat ke telo. Ngasayo undang telo.
Tangayat ka talo nakatuan ng sayo pilihay din klunan ja talo jadi jihalang. Ja talo dang te bara ihaadhin Tuhan paan. Te jika banak post daw ray di alam WhatsApp te kabalay nyenang na. Te nadah malo te bebhe banget dui kupi kumaruti relax. Tay talo nunan pedong. Ja talo frustrated. Ja talo nundi ay suti di ke. Nunan tay talo pedong. Haka kuya sang kuma mendalo balai mentelo ni tay talo ha trekking ha Bukit Kanada ne pedong kerang lebih do 6 ke lebih da minggu ka sangkak pedong. Tu takut tahinan pedong. Aku itu takut tay baik banget. Tay perdih tay baik banget. Titi. Abin nanon abin kenap ngasayu kenap pati. Teguh kenap ani sayu mangna telo sang tusah kenap telo lale sayu na taksi telo lahu dang na telo bara man keluar lang hawangati. Analang ka telo Tuhan bara halam na man telo dehin telo bara halam telo man keluar na lang habe alang ampayan jam Tuhan. Nah bayalo manampayan ko sang alahawa melo. Tuhan tam nyalam lim. Tuhan tam ni nyalam lim. Aku na dahot amanan. Awin kahum Tuhan tu suntana ni pa. Tuhan tam ni artina Tuhan tam kunang Kristin dalang inani. Hakum tay dahot tamanan. Usianan statement nanan sang te lisang. Menate balay ko ma Tuhan nyalam itam lim. Nunan dahon balay biya ni Tuhan tam ni pa. Our God. Yahweh. Ani Tuhan tam nyalam tamlim. Abin anan, abin tam jam ha nyalam tamlim ni. Murip hausun tanah ni tam. Alam 2 Korintus tulan 5:26 nuni dahon na. Abin hanuti man kerai ni nusi na tam pelamana kelunan ngio awi barik kelunan teusun tanah. Lan manuna itam pelamana Kristus ngio awi barik kelunan bikrai ni nusi itam pelamana ihanuti laan. Dalam 2 Korintus 5:26 menuna itam ngio barik tanah mantam ang penjam Tuhan. Bikrai ni teguta mo jam Tuhan ngio ni itam Tuhan Yesus Kristus mang ngio barik kusuntana kena tinan. Mang ngio barik kusuntana kahumtuk barik kusuntana lang kita telok apa lang ujam Tuhan. Kemudian ang suntana ti lang jam Tuhan. Usiha jam murip ngih bari kusuntana, ngih bari kelunan ngati kudena. Bi telok lang kunang Kristen ni jam telok. Te bari kelunan suntana, te bari kunan lang jam Tuhan. 2 Korintus tulan 5 joh tusu, puluh tusu. Johanan an petuk kat johanan pa. Abin hanuti kena. Iha jilaong te alam Kristus, iha pa baluy kelunan maring. Katalang una ati pade na kat lim maring. Jika siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5:26, 2 Korintus 5:27. Mangkelo hado basak johanan lim. Abin 27 nan ko ma iha jilaong alam Kristus, iha kulanan maring. Teguh kulanan maring ati katalang menuna ati pade na kena atinan. Nah, kedua, halam Tuhan tam Yesus Kristus. Menhalam na ninalang pokorip talo. Alang mau korip mentalo, halaman nilang mau korip mentalo. Ayo nunotok sang barakan ni lah. Kaya situ kita. Abin ko jam uripan ni. Teguh ko te alam sabayang habeh menuna. Tayem cuci pala. Naim pengakuan doa, naim hafal doa Bapa kami nama Maria, hamalim ka, uri kadang dibaptis, kadang baptisanan, naina bisop ketika alaan, konform ka, bisop sohata ajung kahung ka, tetap masuk surga ka, nunan sebayang hati, bi alam Yesus dap, si halam kulunan. Usiha barik keluna lang naik ka teha surga. Kinah ka te Tuhan Yesus Kristus dap awin ihala ke pokorip. Awin halaman ni an Tuhan bara te alam Tuhan Yesus Kristus. Nah lang katalawan ni alam Kristus itam baluy kelunan maring.
Ita balik kelunan maring katalang una di padek na. Nah, nuni na halam Tuhan tam ni Tuhan tam lang nyalaman ni tay tam kelunan. Ja telok murid pusuntana ni mahak pihak. Abin go telok te talam pusuntana ni telok wala urip tel Tuhan Yesus Kristus ati. Urip ati na alang na telok kelunan maring balui kunan maring. Surat Tuhan atang ini mantelo alang te tini di nalang kelanghi dalam online ani. Aku ngina aku sebayang Tuhan dang mok sayu mentelo lim abin Tuhan tam ni hana Tuhan alang nyalam lim itam kulunan te alam musuntana ni. Jadi laong manhang tampa amsang dang te lisang am te melak te halam Tuhan alang mo kore pa ni. Amen. Andai tak